नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 कोलकाता। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे वार्ड नंबर 59 में गूंज रहा है सिर्फ एक ही नाम, रहमत हुसैन। जी हां, वही रहमत हुसैन जो किसी फरिश्ते से कम नहीं, वो शख्स जिसने समाज सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। 9 फरवरी, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन रहमत हुसैन ने कर दिखाया एक ऐसा काम जिससे पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है। एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन, और ये कोई मामूली कैंप नहीं था दोस्तों, बल्कि ऐसा आयोजन था जिसने पूरे राज्य में चर्चा बटोर ली। जरा सुनिए कौन कौन मौजूद था इस ऐतिहासिक मौके पर। राज्य के दिग्गज नेता जावेद अहमद खान, एंटाली विधानसभा के विधायक स्वर्ण कमल साहा, वार्ड 58 के काउंसलर और MMIC संदीपन साहा, स्थानीय काउंसलर जॉली बोस, तृणमूल कांग्रेस महिला विंग की नेता मौसमी डे, युवा नेता शहबाज समी और न जाने कितने समाज सेवी जो इस अनोखी पहल की तारीफ करते नहीं थक रहे। लेकिन ठहरिए, रहमत हुसैन ने सिर्फ रक्तदान शिविर तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों को एक और अनमोल तोहफा दिया है, एक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, अब किसी भी जरूरतमंद को इमरजेंसी के वक्त दर दर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि रहमत हुसैन की ये एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहेगी मदद के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गरीबों और असहाय लोगों के लिए रहमत हुसैन ने एक छोटी सी पीस हेवन बनवाई है, जहां जरूरतमंदों को आसरा और सहायता मिलेगी। ये समाज सेवा का वो अध्याय है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। रक्तदान शिविर में जोश देखते ही बनता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये, इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं ने आगे बढ़कर रक्तदान किया। यह बदलाव बताता है कि समाज सही दिशा में बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब बिना किसी सच्चे समाज सेवी के संभव था? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि आज हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, रहमत हुसैन। रहमत हुसैन, एक नाम जो सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाता है। एक नाम जो समाज की भलाई के लिए समर्पित है। और आज हम सभी को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 कोलकाता। जय हिंद। আমাদের ছেলেরা, আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসরণ করে আমরা তার রাজনীতিতে যোগদান করেছি, আমরা সকলেই চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা চান সেটা করতে। সেটা প্রথম হলো আজকে ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম। আমরা পলিটিক্যাল ছেলে হলেও আমরা পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম করব, পাশাপাশি সামাজিক প্রোগ্রামও করতে হবে। আজকে রহমত যে প্রোগ্রামটা করেছে রক্তদান শিবির, এইটা সমাজের কাজে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম করেছে, ধন্যবাদ জানাই ওকে। পাশাপাশি যেটা করেছে অ্যাম্বুলেন্স আর একটা ডেড বডি রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছে, অনেক বড় কাজ করছে। যে বড় কাজ করছে কে? রহমতকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকাল লিডার। শুধু এই যে কাজগুলো করছে, এটাকে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমাদের সাথে থাকা ছেলেরা তারা অনুপ্রাণিত যে আগামী দিনে তাদেরও এইরকম কর্মসূচি নিতে হবে। এই মানসিকতা তৈরি করার জন্য আজকে সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এত সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে রক্তদান শিবির আয়োজন করেছে, এটার তুলনা হয় না। আমরা একটা দুঃখের সাথে একটা দেখলাম, বিজেপি দিল্লিতে আবার ক্ষমতা এলো। এই ক্ষমতা আসার পেছনে আমাদের বুঝতে হবে কী করে ক্ষমতা এলো। যদি কংগ্রেস আর আম আদমি পার্টি দুটো এক হয়ে যেত, তাহলে বিজেপি একটা সিটও পেত না, বিজেপি 0 হয়ে যেত। এই ফিলিংসটা আনতে হবে সকলের মধ্যে। ভোট ডিভাইড করা চলবে না। ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মানুষ প্রস্তুত আছে। কোথাও কারো কথা বিভ্রান্ত না হয়ে ভোটটাও শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শক্তি হাত মজবুত করার জন্য এরা ভোট দিয়ে কেটেই চাইবো। ভোট ডিভাইড কোনোভাবেই হতে দেবো না, এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে। এনিওয়ে, আমি চাইছি যেটা, সেটা হলো আজকের প্রোগ্রাম এত সফল প্রোগ্রাম বলতে আমার গর্ব লাগছে। আমার এন্টালি কনস্টিটিউন্সির মধ্যে 59 ওয়ার্ডে রক্তদান শিবির আয়োজন করেছে রহমত, আর পাশাপাশি করেছে আমাদের শেখ আলম। দুজনে ভালো প্রোগ্রাম করছে। এই সামাজিক প্রোগ্রামগুলো কারা করে? আমাদের দলে চলে না। কোথাও বিজেপি, কংগ্রেস, CPM এদের কোথাও দেখবেন না এত উৎসাহের সাথে রক্তদান শিবির আয়োজন করতে। সেটা আমরা মনে করি আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সকলেই কর্মসূচিগুলো নিই। এবার সেই কর্মসূচি মানুষের জন্য কর্মসূচি, আমাদের কর্মীদের জন্য নয়, মানুষের জন্য কর্মসূচি। মানুষের প্রয়োজনে এই কর্মসূচিগুলো কাজে লাগবে, এই কর্মসূচিগুলো নেওয়া হচ্ছে। তাই আমি আজকের দিন এখানে এসে, আমার আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও এখানে এতক্ষণ আমি বসতে হচ্ছে, আমি থাকছি। আমি খুব খুশি মনে এখানে বসে আছি। সকলকে দেখে, সকল উৎসাহের মুখ দিকগুলো দেখে আমি আনন্দের সাথে এখানে বসে আছি। আমি ধন্যবাদ জানাবো আবার রহমত এবং ওর সঙ্গী সাথীদের, যারা আজকের এই আয়োজনের পেছনে রয়েছে। আয়োজন
আন্তরিকতার সাথে এই আয়োজনগুলো করেছে দেখে তাদের সকলকে আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল। অশান্ত পরিবেশ নেই ভাই, এটা তোমাদের ভুল দাও না। তোমরা মিডিয়ারা এসব বলছো, আমাদের নিজেদের মধ্যে কোথাও ভুল নেই, প্রতিযোগিতা হতে পারে, কিন্তু সেটা হেলদি কম্পিটিশন, নট দ্যাট যে আমরা ঝগড়া করবো, একে অপরের বিরুদ্ধে যাবো। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সব এক হয়ে আমাদের বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে আমরা চলবো। এর ব্যতিক্রম কোথাও হতে পারে না, হতে দেবো না। যারা অশান্ত করবে তাদের এই ওয়ার্ডে স্থান পাবে না, আমাদের দল করার সুযোগ এই ওয়ার্ডে পাবে না তারা। একটা রক্তদান শিবির করেছে, সেই শিবিরে এত মানুষের সমাগম এটাই প্রমাণ করে যে রহমতের সাথে এখানকার এলাকার মানুষ সর্বদা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আজকে অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করলো, এই নিয়ে কি বার্তা দেন? দেখুন, রাত বেলা বহু সময় মানুষের হসপিটাল যেতে গেলে চট করে অ্যাম্বুলেন্স পায় না, কিন্তু পাড়ার মধ্যেই যদি একটা অ্যাম্বুলেন্স থাকে সেটাকে ব্যবহার করে মানুষের কোনো অসুবিধা হলে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা সাহায্য হবে। আমি রহমতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে ও এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম এখানে আজকে নিয়েছে। আমাদের নেত্রী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার উদ্যোগে আজকের মেয়েরা সবাই গর্বিত, ওর জন্যই মেয়েরা ব্লাড দিচ্ছে। মেয়েরা কিন্তু আগে ব্লাড দিত না, খুব কম দিত। আর মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে মেয়েরা ব্লাড দিতে ভয় পেত, ছেলেরাও ভয় পেত, কিন্তু এখন তো তারা দিচ্ছে। কেন? আমাদের নেত্রীকে দেখে। এর উদ্যোক্তা হচ্ছে আমাদের রেহমাত। একে আমি ধন্যবাদ জানাই, কেননা ওর সঙ্গে যত ছেলেরা আছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, কেননা এত সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য। পাশে আমার এমএলএ সাহেব বসে আছেন, স্বর্ণকমল সাহা, উনিও সবসময় মানুষের কাজ করেন। উনি এই শিক্ষাটাই সবাইকে দেন যে মানুষের কাজ করো, মানুষের পাশে থাকো। যে যা আমাদের নেত্রী আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষের কাজ করো, মানুষের পাশে থাকো, উনিও সেই শিক্ষাটা আমাকে শিখিয়েছেন। আর সকলকে উনি তাই বলেন। এই যে এত সুন্দর ব্লাড ডোনেশন, আবার আজকে শুনছি আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স ও বার করেছে এই ওয়ার্ডের খাতিরে, তার জন্য ওকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজ আমার এমএলএ সাহেবকে সাথে নিয়ে ও যে আজকের এই ওয়ার্ডের জন্যে যে আজকে একটা অ্যাম্বুলেন্স বার করেছে গরিব মানুষের জন্যে, এর থেকে আর কিছু বলা যায় না। মানে আমার এমএলএ সাহেবকেও অনেক ধন্যবাদ, আর আমার রেহমাতকেও অনেক ধন্যবাদ। আমি আশা করব এইভাবেই ও মানুষের কাজ করে যাক, আমার এমএলএ সাহেবের কথা শুনে ও ঠিকভাবে চলে যাক, ও মানুষের কাজ করুক, আমরা ওর পাশে সবাই আছি, থাকবো। করব যে ও এইভাবেই যদি মানুষের পাশে থাকে, মানুষের সঙ্গে থাকে। আমার এমএলএ সাহেব সেই রকম মানুষ না, উনি ঠিক ওর ব্যবস্থা একটা না একটা করবেন। দেখুন, মানুষের কাজ করতে হবে, যেভাবে রহমত ভাই কাজ করে যাচ্ছে। 59 নম্বর ওয়ার্ডে যেভাবে ব্যাক টু ব্যাক প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে, যেমন ব্লাড ডোনেশন হলো আজকে, যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি 120 জনের ওপরে মহিলা ব্লাড দিয়েছে, যেটা কিন্তু উত্তর কলকাতায় কেন এন্টালি বিধানসভার মধ্যেও হয়তো এই 59 নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রথম যেখানে 120 জন মহিলা ব্লাড দিয়েছে। এটা খুব গর্বের বিষয় আমাদের কাছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে রহমত ভাই যে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প, ব্লাড ডোনেশন, এবং সবচেয়ে বড় যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে এলাকার গরিব মানুষ যারা গরিব মানুষ তাদের জন্য একটা বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করেছে, যেটা আজকে উদ্বোধন করলেন মাননীয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। সেটা রহমত ভাইয়ের উদ্যোগে এবং স্বর্ণকমল সাহার তত্ত্বাবধানে সেই অ্যাম্বুলেন্স আজকে উদ্বোধন হয়েছে। দেখুন, আমি স্যাটিসফাইড হলে তো কোনো লাভ নেই। এলাকার মানুষ কতটা স্যাটিসফাইড সেটা আপনাকে দেখতে হবে। এলাকার মানুষ কতটা স্যাটিসফাইড তার প্রমাণ আপনারা মানুষের এই ঢল দেখেই ধরে নিয়েছেন যে মানুষ কতটা স্যাটিসফাইড। যত মানুষের সমাগম হওয়া মানেই সেই প্রোগ্রাম কিন্তু সাকসেসফুল। আমাদের দাদা স্বর্ণকমল সাহা উনি উপস্থিত থেকেছেন সন্দীপন সাহা, উপস্থিত থেকেছেন জাভেদ খান, এবং 59 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জলি বোস থেকে শুরু করে আরও অনেক নেতৃত্ব। কিন্তু এই নেতাদের উপস্থিতির চেয়েও সাধারণ মানুষের যে ঢল, যে জনসমাগম আপনারা দেখতে পেয়েছেন, এই জনসমাগম থেকেই প্রমাণ হয় যে সাধারণ মানুষ 59 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ রহমত হোসেনের সঙ্গে আছে। অ্যান্টি সোশ্যালদের পরিষ্কার করার জন্য দায় কিন্তু প্রশাসনের, রহমত হোসেনের নয়, বা কোনো ছাত্র পরিষদ বা কোনো নেতার নয়। প্রশাসনের কাজ করবে। অ্যান্টি সোশ্যালরা যেই থাকুক, প্রশাসন তার দিকে নজর দেবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেবে। অ্যাকচুয়ালি রহমত ভাইয়ের পরপর ব্যাক টু ব্যাক অনেকগুলো রক্তদান শিবির হয়েছে। আর আজকেও যেটা হয়েছে, রহমত ভাইয়ের আপনি যদি ভালো করে ব্যানারটা লক্ষ্য করেন তাহলে ওর মধ্যেই আপনি সব উত্তর পেয়ে যাবেন। ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইউনিটি। তো আমাদের ট্যাগলাইনই ছিল এটা, ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইউনিটি। তো আমরা গেটে ওটা লাগিয়েছি। তো যারা এখন আমরা এখানে রয়েছি সারা এক ইউনিট, এবং আমরা এই জায়গাটা মহলটাকে এরকমভাবে তৈরি করেছি যে সবাই এখানে একসঙ্গে আমরা আছি আর একসঙ্গে কাজ করব, ভালোর জন্য কাজ করব। রহমত ভাই খুব ভালোর জন্য কাজ করছে, আমরা অলওয়েজ রহমত ভাইয়ের সাথে থাকবো। এমএলএ সাহেব তো সবসময় আমাদের সাথে থাকে, এবং রহমত ভাইয়ের প্রশংসা করা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে রহমত ভাই ভালো কাজ করছে, এই জন্যই কিন্তু প্রশংসাগুলো আসছে। পরপর প্রশংসায় এমএলএ সাহেব, আমাদের কাউন্সিলর যেইভাবে
যেভাবে প্রশংসা করে ভরিয়ে দিয়েছে রহমত ভাইয়ের, কেন সত্যি কথা বলতে গেলে রহমত ভাই সেই জায়গাটা তৈরি করেছে নিজে, সেই যে জায়গাটা তৈরি করার জন্য আমি অসংখ্য রহমত ভাইকে ধন্যবাদ জানাবো। রহমত ভাই এইভাবে ভালোভাবে কাজ করুক, মানুষের জন্য কাজ করুক, সব মানুষরা তার সাথে আছে। सरकार में जब दो टीएमसी पावर में नहीं आए थे, तब से हम लोग रहमत भाई एक साथ हम लोग पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ से बम्बन को हम लोग ने बहुत जद्दोजहद करके इस इलाके और इस वार्ड से बाहर निकाला था। उस वक्त हम लोग रहमत भाई के साथ में हम लोग सब मिलकर एक साथ पार्टी कर रहे थे, और अभी रहमत भाई ने जिस तरह से एक कदम आगे आकर पूरे इलाके के लोग और पूरे वार्ड के लोगों के साथ मिलजुल कर जो काम करने का बेड़ा उठाया है, हम लोग उनके हर कदम में उनके साथ है। बल्कि यहाँ पे हमारे जो इंटाली असेंबली के एमएलए श्री स्वर्ण कुमार साहब, जावेद खान साहब, हमारे काउंसिलर ज्वाली बोस, जितने भी लोग आके रहमत भाई के बारे में और हम लोगों के टीम के बारे में जो बोले हैं, पॉजिटिव बात बोले हैं कि हम लोग मिलकर सब मिलकर पब्लिक का काम कर रहे हैं, आवाम का काम कर रहे हैं, सिर्फ दारापाड़ा नहीं बल्कि पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं, और दारापाड़ा के तमाम लोग रहमत भाई के साथ, हम लोगों के यूनिट के साथ हैं, सोनू कमल साहा के साथ हैं। तो इसका प्रमाण आज के ये प्रोग्राम, जो इस तरह का प्रोग्राम किया गया है कि 120 औरतों ने खून दिया है, इसके साथ साथ रहमत भाई की तरफ से और न्यू जन कल्याण बैम समिति की तरफ से ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसमें एक एम्बुलेंस गिफ्ट किया गया है आवाम को, यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए। जो आज हम लोगों का वार्ड जिस तरह से पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, रहमत भाई, हम लोगों के जितने भी तमाम पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, रहमत भाई का खास करके शुक्रिया अदा करते हुए कि इस तरह का काम बैक टू बैक आए दिन 6 यानी इसी 1.5-2 महीना में 6 प्रोग्राम हो चुका है, और आने वाले दिनों में इससे भी बढ़ चढ़कर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से आवाम का फ़ायदा हो जाए, सीएम हमारी जिस तरह आवाम के लिए सोच रही हैं, हर एक योजना से आवाम के लिए ला रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी आवाम के पास जाकर हर एक उनकी परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश रहमत भाई की तरफ से भी हो रहा है और हम लोगों की पूरी टीम की तरफ से हो रहा है। तो इसके लिए तहे दिल से रहमत भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। মানুষের কর্ম বড় ধর্ম, মানুষের থেকে বড় ধর্ম কিছু নেই, কিন্তু রহমত ভাই যেভাবে আগে মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছে এবং সর্বোপরি মানুষের জন্য রহমত ভাই যেভাবে কাজ করছে এবং তার পুরো টিম, এবং সর্বোপরি আমাদের যিনি বিধায়ক মাননীয় স্বর্ণকমল সাহা মহাশয়, তার অনুপ্রেরণায় যেভাবে রহমত ভাই আজকে মানুষের জীবনের জন্য বিকল্প অ্যাম্বুলেন্স, তার একটি প্রচেষ্টা, সফল উদ্যোগ, এবং তিনি যেভাবে কাজ করে চলেছেন, এবং মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 59 নম্বর ওয়ার্ডে আগামী দিনে রহমত হোসেনের নেতৃত্বে যুব সমাজ যেভাবে কাজ করছে, এবং সর্বোপরি আমাদের পুরো টিম এবং স্বর্ণকমল সাহার নেতৃত্বে পুরো টিম যেভাবে আমাদের কাজ করছে, এবং রহমত ভাই খুব ভালো মানুষ এবং আরও ভালো কাজ করুক, সমাজ প্রদর্শক হিসাবে তার নাম একটা আছে, এবং ওয়ার্ডে এবার তিনি যেভাবে মানুষকে, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের বিকল্প হচ্ছে মহিলারা হচ্ছে আমাদের মায়ের সমান, আমাদের নেত্রী একজন মহিলা, এবং তার আদর্শকে মেনে আমরা যেভাবে মহিলাদের জন্য কাজ করেছি, এবং 120 জন মহিলা আজকে রক্ত দিয়েছে, তার সর্বোপরি বিকল্প একজনই, তার নাম হচ্ছে রহমত ভাই, এবং রহমত ভাই খুব ভালো কাজ করছে, এগিয়ে যান, এবং সকলকে বলবো আপনার টিমকে ঐক্যবদ্ধ করে চলুন, যারা গুন্ডামি বিদ্বেষের করছে তাদেরকে প্ররোচনায় পা দেওয়ার দরকার নেই। একটা কথা মনে রাখবেন, দলের ঊর্ধ্বে কেউ নেই, তৃণমূলের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। তৃণমূল হচ্ছে মামাটি মানুষের দল, তৃণমূল হচ্ছে সংকল্পর দল, তৃণমূল আদর্শের দল, এবং নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি। দল যদি এখান থেকে আরাবুল সরকারকে সরাতে পারে, তো মনে করবেন দলের ঊর্ধ্বে এখানে কেউ নেই। 59 নম্বর ওয়ার্ডে একটাই না, স্বর্ণকমল সাহা, এবং তার অনুপ্রেরণায় কাজ করেছে রহমত হোসেন, এবং রহমত হোসেনের সঙ্গে আমরা পুরো টিম, এবং অসীম দা, বিট্টু, বাপনদা থেকে নিয়ে আনোয়ার ভাই, প্রত্যেকে আমরা কাজ করছি, এইভাবে আমরা কাজ করে যাব। নমস্কার বললো, তারপরে আমার ভাই জিদান বলল, পুরো প্রোগ্রামটা টোটাল এই সাকসেসফুল একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, তাতে একটা অ্যাম্বুলেন্স নিজের পয়সা থেকে গিফট করা, মানুষ তো অনেকে চাঁদা তুলছে, অনেকে ডোনেশন তুলছে, অনেকে একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক পয়সা পাশ করছে, কিন্তু আমার ভাই পুরোটাই নিজের তরফ থেকে করেছে। ইভেন মানুষ মারা গেলে যে 1-2 দিন থাকার ব্যবস্থা সাথে P7-এ, সেটাও ভাই করেছে। ভাইয়ের এই এত সুন্দর একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যেখানে এত মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে, একমাত্র রহমত ভাইয়ের জন্য ঘর থেকে সারাদিন ধরে বসে আছে, রান্নাবান্না নেই কারোর ঘরে, তাদের ঘরে প্রত্যেকটা বাচ্চা আছে, তারাও হয়তো খেতে পায়নি এখনো পর্যন্ত, কিন্তু রহমত ভাইয়ের জন্য সব বাচ্চারাও ওয়েট করছে যে প্রোগ্রামটা সাকসেস হবে, ঘরে যাবে, তারাও রান্নাবান্না করবে। বুঝতে পারছে এটা কটা বাজে। আমি একটাই কথা বলবো, সবাই তো নানান রকমেরভাবে কথাবার্তা বলছে, আমার মনে হয় রহমতের থেকে আপনারা 2-4 কথা শুনুন, সেটা অনেক বেটার হবে। सबसे पहले सब भाई को अस्सलाम वालेकुम। आज जितना भाई हम लोग प्रोग्राम में एक जगह जमा हुए हैं, ये सब भाई का, सब बहन का, माँ का, सब बेटी का मोहब्बत है मेरा भाई से, जो अपना खुशदिली के साथ ये प्रोग्राम में अपना पूरा टाइम निकाल कर आकर बैठ के हैं। सुबह से लेके अभी तक टाइम देख सकते हैं, अभी वावंदा भी बोल के गया कितना टाइम हो रहा है, लेकिन कोई चेयर से हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि भाई का मोहब्बत है, सब भाई को दिल से मोहब्बत करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई सोशल वर्क करता है।
और हमेशा सोशल वर्क करते रहता है। सब गरीब के बारे में मतलब पूरी अपना तरफ से जितना हो सकता है देते रहता है। लॉकडाउन किया है, इससे पहले लॉकडाउन में मल्लिकपुर से लेके डायमंड हावड़ा से लेके हर जगह का लेडीज़ जेंट्स जितना मुरब्बी सब आया भाई के पास, कोई खाली हाथ नहीं किया। भाई अपना तरफ से हर किसी को मतलब सब तो चावल दिया, कोई आलू दिया, कोई प्याज दिया, लेकिन भाई वो सब देने का बावजूद भी, सब गाड़ी भेजाने का बावजूद भी मल्लिकपुर से लेके यहाँ तक डायमंड हावड़ा से लेके सब जगह भेजा गया। जितना जगह था, जितना जगह अपना संघ अड़कल होता सबको बोल के भेजा कि सब जगह जाके दे के आओ। हमको दिखाना नहीं है, भाई का मकसद दिखाने का नहीं है, भाई का मकसद सबका मदद करने का। ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो गरीब का मदद करेगा, जो गरीब का साथ में रहेगा, जो मजबूर का मदद करेगा, अल्लाह उसका साथ में रहेगा। और हमेशा अल्लाह मेरा भाई का साथ और मेरे भाई के साथ जितना लोग हैं, जितना भाई एक जगह जमा हुए, जो मेरा भाई का हाथ में हाथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन लोगों के साथ भी अल्लाह का मदद है और हमेशा रहेगा। और जितना सोशल वर्क किए हैं लॉकडाउन से लेके अभी तक करते रह रहे। जो भी गरीब आ रहा है, शादी का लेके मसला लेके आ रहा है, कोई मतलब अपना घर का परेशानी लेके आ रहा है कि घर में खाना नहीं पक रहा, सबको भाई किसी को भी इनकार नहीं करते, सबको देते रहते। यहाँ तक का कि कुछ बुजुर्ग का मोहल्ला का हड्डी बगान का मतलब जो अगल बगल का है, उन लोग का मंतली बांध के रखे हैं कि अब आइए महीना में अपना पैसा लेके जाइए। कोई लड़का कोई नहीं देख रहा है, जवान लड़का ये देख नहीं रहा है, मुरब्बी आदमी आके भाई का पास रो रहा है कि मेरा लड़का हमको नहीं देख रहा है। तो उन लोग का भाई अपना तरफ से महीना बांध के रखे हैं कि सैलरी बांध करके आप आइए महीना में लेके जाइए, क्या खर्चा आपका, किसी का दवाई का, किसी का खाने का, किसी का घर चलाने का, ये सब मेरा भाई अपना तरफ से करते रहते हैं। और अल्लाह उनको और दे, सबका लेके हमेशा करते हुए आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। यही सब देख के जो सोचे उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लोग झूठ झमेला तरफ जाएंगे नहीं, हम लोग सोशल वर्क करते हुए आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये सोच कहाँ से आया? ये सोच आया हमारे टीम, हमारे ग्रुप और हमारे जो सर के ऊपर जो है हमारे जो सरफराज श्री सोनू कुमार साहब, हमारे विधायक, हमारे एमएलए, उन्होंने हमारे ग्रुप को परमिशन दिया और बोला तुम लोग ऐसा कुछ यूनिक करो जो तुम्हें अवाम देखे और अवाम तुम्हारे बढ़े। तो यूनिक क्या करना है? तो वसीम दा, परवेज़ भाई, बप्पा भाई, मेरे तो दोस्त है बप्पा, वो बावन दा, जिडान, इस तरह से RBA सदाकत है, टीडू है और भी सभी है, सबसे मशवरा किया और हम लोग सब ने मिल के ये प्रोग्राम के बारे में सोचा। जी 120 लेडीज़ को ब्लड हम लोग दे रहे हैं, ब्लड 120 लेडीज़ दे रही है और एम्बुलेंस का भी किया। और इसका पहले जो हमारे दादा, हमारे सोनू दादा आप लोग सामने बोल के गए, हमारे दाड़ापाड़ा में बहुत सारा छोटा छोटा घर है। मौत तो भरक है, मौत तो एक फ़र्ज है, मौत तो सबको आना है। जब मर जाता है कोई इंसान अगर धर लिए तो रात का टाइम मरता है, गर्मी का वक्त रहता है तो घर में भी जगह नहीं रह पाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, छुट्टी उटी लग जाता है। तो उसका वजह से एक बहुत साल का पुराना एक जगह था, कारपोरेशन ही का था। तो हमारे एमएलए साहब से हमने पूछा, दादा वो ऐसा गिरा हुआ है तो दादा उसमें कुछ काम करने से, तो दादा ने बोला बहुत ही अच्छा तुम्हारा सोच है, तुम करो। तो जॉली वो जो है हमारे काउंसिलर, उनसे भी हम राय लिया, उन्होंने बोला खूब ভালো কাজ করছেন আহমদ দাদা, যখন তোমার মাথায় উপরে আছে আর দাদার সঙ্গে তো আমরা সবই আছি, তুমি आगे करो, आगे भालो काज करो, हम लोग तुम्हारे संगे থাকবো। तो इसलिए हम लोग इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं पूरा टीम को लेके, अकेला रहमत नहीं। देखिए मेगा ब्लड डोनेशन सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, अवाम को दिखाना पड़ता है किस तरह से हम लोग करते हैं। तो अवाम देखा है और अवाम का साथ साथ जो हमारे लीडर जावेद अहमद खान, संदीपन दा जो 58 का कॉन्सेस है, सोनू कुमार साहब हमारे विधायक, जॉली बॉस 59 का कॉन्सेलर है, और भी तमाम लीडर, जो 4 लीडर और आने वाले थे वो आ नहीं पाए, वो काम में फंसे हुए हैं। सोनू दा उनको फ़ोन भी किए थे और बात बाकी सीनियर जितना है इन सब को लेके इतना बड़ा हम लोग प्रोग्राम किया है। और हमसे अवाम भी बहुत खुश है इंशाल्लाह। हम लोग हमसे नहीं मतलब हम हमारे ग्रुप से और मेरा जो न्यू जनो कल्याण ब्राह्म समिति क्लब है उनका निर्देश लेके, उनका पूरा टीम को लेके हम एम्बुलेंस दादा से परमिशन लेके एम्बुलेंस निकाला है और दादा भी हमारा हेल्प किया। কবিতা পড়েছিলাম, কবিতাটা হচ্ছে তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি, তোমার এই রূপ সে যে আমার ভালোবাসার ছবি। আজকে এই যে এত মানুষের সমাগম,
এটা যদি মানুষের ভালোবাসা না থাকতো তাহলে কিন্তু এখন 2টো বেজে গেছে, রহমত হোসেন সেই মানুষগুলোর সাথে এত ভালোভাবে মিশেছে বলে কিন্তু মানুষরা এখনও এখানে উপস্থিত হয়ে রয়েছে। রক্তদান শিবির, একটা সামান্য রক্তদান শিবিরে এত মানুষ 2টোর পরেও, সকাল 10টায় যেটা শুরু হয়েছে 2টোর সময়ও ঠায় বসে আছে, এটা ভালোবাসা না থাকলে হয় না। আমার অনুরোধ রহমতের কাছে রইল, যেভাবে আজকের এই মানুষগুলো ভালোবাসার সাথে তার সাথে রয়েছে, আগামী দিনেও যেন এই মানুষগুলো ভালোবাসার সাথে তার কাছে সবসময় থাকে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ, আমাদের বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার নির্দেশ, সবাই ভালো থাকবে, তাতেই আমাদের হচ্ছে উন্নতি হবে।